Jotono lamchok so rajani kupo channel bai khai mungke dobin chongpringse Mizoram Assam Tripura Manipur Indian phathar tonai Bangladesh sector tini nang buskango kupokta tui bimoke acha so no korok thia sani flei nung ki tabok botomani सरकार चलाइनाय पार्टी रे हामजाक नाकि मैडम पाताल केना हामजाक नाकि नों राजना हामजाक नों फसले माने सेनि बुसु खुलिनि थानाय टुक्र अच्छा बिजय नों जखन आने सोंहाबा आंबो किसु साथाय आहा लाई प्रथमत सामानि करक आहा तबक पाताल कन्या महाराजा তারপরে বিজেপি দ্রেবসিনী জনজাতি হিনাই পার্টি দङ সি তিনটা পার্টিবো তবক एक्चुअली हिसाब खालाय जत एक जाति बराई एक जाति हिनाय हन एक जाति बोलते तबक ये पाताल कन्यानि दलबो पाताल कन्याबो सिनि मैडम पाताल कन्याबो तबक बीजेपी बाय जयन अर्थात बीजेपी नि माने वाइस प्रेसिडेंट दै ना तामाबो वाइस प्रेसिडेंट Tiada bobo BJP ni vice president bobo BJP. Alai ini rajani dol aha bobo tabok sarkar diriga join. Athar sarkar bai sarkar dire tongo. Alai bobo hisab khalai BJP ni somothito se mane sarkar chalayo jokhon BJP bai sarkar chalayo jokhon BJP. तब बीजेपी द्रेबस इनि ब्रक हिसाबै दङ जनजाति मोर्चा होननाय बावबो जनजाति हिसाबै विधान सभा थमरक एमएलए बो दङ अला एक्चुअली जेफुक फाबो चिनि ब्रक दा वैहानिया आगेनि सिनि नि आराय खायै विभिन्न राजनीतिक नेता रक बाय जों बावनि करंना पाइतावै जों उयां प्लाहा हाबसाजागो उयां प्लाहा हाबसाजागो उयां प्लाहा हाबसाजागो प्रथमत आं सानि ना मुसु जे आं जे जततो पर्यन्त खासिगै नंमानि आलाय इ देरिया दशरथ देव होनाय दशरथ देव माताय होनाय दशरथ देव मा माताय फुंब्रो माने चिनि बरकना सालाय माने खानाबो माताय आलाय सि समय देरेबो चिनि बरकना माने दशरथ फायो होनलाय जत्त जागा रुरoi थालायो इ रकम अवस्था आई सी समय द्रब खानागा इन दशरथ ब माताय ब जेरे थां बरक ब बिसिङो लुक ब बिसिङो आइनि सालायो लाइसी समय द्रे राजत्व खलायनाय त्रिपुरा सरकारनो सालायनाय सेरे कांग्रेस लाइसी समय द्रे कम्युनिस्ट होनाय जिनि बरक बिसिम कम्युनिस्ट वाइसामिसिम कांग्रेस इरकम बो खाना आलासिनि बरक केसि समय जरगा दाबिबो रोजे माने जागा जमिन रखना फेरत मानानि बासिरो सिफु बो सिरकम दाबि न तयै जिनि बरकना माने संगठन जरगा जरित खायो ताछाड़ा जिनि बुरै रखनबो एमन जे एकटा अवस्था एमन जे एकटा दिन ओइ थांजाक माने बुरै रकनि समिति नारी समिति होननाय बुरै रकना संगठन खालायै बंनि संगठन जेरै हाबगिया ज्योतिष हालाय चाला रंना बस्ता दाय गनायतो सते होननाय इ रकम गनायतो प्रसाद दङ जाखि समय दिरा आंबो खोनाय दङ इ आरो खालायै संगठन आरो सब समय माने तुइ फैयो आलाय जों बेसेबां आसल करावहा जों दबाव माने राजनीतिक सम्पर्के जों सचेतन करि थानाय इ रकम अवस्था उबो तिनि आराय होनाय सालाय उबो तिनि आराय होनाय सालाय जों साम्प्रदायिक बेसेबां हामजाय दङ कारण साम्प्रदायिक सालायथ' जिनि बाखाबो दंथ' जों जे दाबाव जेरकम तंमुं जामुं जेरकम माने करङो हाय गामनि बागै सालायथ' जों सियांपिया हाबजागा सियांपिया माने इरक जागा हाय जेमान इसंना बामफ्रम चलाय फुओ माने गामबो होनमैया बेथेबो होनमैया माने गामबो किसु अंजाक बेथेबो किसु अंजाक सरकार चलालायथ' निश्चय जनगणनि चाहिदाना एकबार पुरापुरि शेष खालायमैया सि बिसिंथाय पार्टिगतबो आरो अन्य भाबे पलिसि खालाय अन्य भाबे खालायो आलाय बनि परे जखन इ बामफ्रम थामानि शेष दरिगा जे आव होनाय
মানে I-50 হলে যখন পার্টি সংগঠন আসুহা সি সংগঠন নেতৃত্ব রাহা এই রেল রুখো আন্দোলন খালাইনাই ত্রিপুরা দেরেগা মানে এমন যে অবস্থা খাইয়া মানে সালছক তহা সিদিরে আং তাবক এসব মানে পলহা সালবছক তহা সি রাস্তা দেরেগা মানে মাই চাইয়া কারাই বা উবাত চুবাত অনেক কিছু দাবি নেবাই বিভিন্ন রকম চক্রান্ত ইয়া সংগঠননি পার্টি নেতৃত্বে এইরকম অবস্থা আমরা পরবর্তী সময় ধরে ফাইহা সরকার ফাইহা আনলাই বগ্ব সরকার ধরে থাহা সরকার ধরে থাহা আনলাই মানে সরকার তাবক সিপো চালাই তংবা সিপো বিধানসভা ধরে जोंसि जनपूर्वा যেরকম করক সাথে সি করকনো বক খোয়াবো উত্থাপন খাই মানে নগিয়া মোটামুটি হালাই সিদিরেবো আরো সানি মুসো যে হালাইচিং বাহাকাবা বক শুধু বকুক বাইসে সাবা কিন্তু বক বাখাবাই খালাই গিয়া বকুক মানে অংফং থং গিয়া থং থং সিবো ত্রিপুরা লেননে বাগৈ যত চিরাও খন্দায় যত দূরাদূরি খাই বিভিন্ন কিছু হা বিধানসভা দিকে অথচ কারক খলাই সাথাই দেরা जों মানে বিধানসভাতে সি আওনতি সাই ফাঁস হাগৈ অর্থাৎ মানে বুতাবুতি ভাব খাইনালাই ই মনে কাইবসক সমর্থন তং কাইবসক সমর্থন করে বিধানসভা সেরকম বংনি আও সুযোগবো দङ বকবো সরকার দিরে আসো হালাই সরকারনি সংবিধান অনুসারে বকবো আরো মানে বিদ্রোহ হিসাবে সালাই মাদিয়া সিরে ফরক হই তাহা বাখা তংফা বক্সি দিরে প্রকাশ খাই মাদিয়া এরকম অবস্থা খাই চিনফরক সব সময় আর খাই মানে হয়রানি খাই কোনো লাভ করেনি বা কাবলে আংলাই তাই ববতাবক পরবর্তী সময় দিরে আং রিয়া ভাব জনগণ দিয়া বক সরকার দিরে ফাই মানে বংনি পার্টি কমেলাহা সরকার পরিচালনা খাই তংনাই জায়গা দিরে মাত্র পরবর্তী ইলেকশন দিরে মাত্র কিহামাংলাহা তাহলে নিশ্চয় করিহা বংনি বিসিং জনগণ করিহা বংন নাইসলিহা বা বংন তাবক নবাদ অন্য রকম ফিজাক নবাদ তাবক ফাই দক তাছে মেডামনি খবর খানা হালাই মেডামনে হামদাংনাই মামাং হইতহা মুথাতিয়া বরক কেসি করিহা ই তাছানে আও সাব্রম দ্রেনে মিছিলে নখাদাই বরক আগে এলাই বিরাট রহমং তাবক বরক সে করিহা শুধু চিনে ফুলছুরিনি বসে তাবক থাদিয়া এইরকম অবস্থা মনে আপলি মানে সামুং তাঙ্গি হালাই তো আরাই অনাই নং বকবাই সাকাং সাজাক বনে তাঙ্গি হালাই তো বরক যত নাইছিলে নাই তাবক মেডাম নিতিয়া বরক ফুক যাইদো মেডামনি কপাল ভাগ্য ফাইদক তাবক সুজাকারক খাকসাহা যত রাজহানি খুব পছন্দ নাই তুমি রনো ট্রেবুস কাম বিদ্যুৎ মাইসন বাপন দাওয়ান নাং খুনে তন্দে